अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मौलाना अली कादरी ने देहरादून उत्तराखंड के दौरे के दौरान हरीश रावत साबिक़ वज़ीर आला उत्तराखंड से मुलाकात की। डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी AIYF तेलंगाना रियासती सदर ने हननकुंडा के नवमुंतखब MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की और कहा, मैंने सर्किट गेस्ट हाउस हननकुंडा में उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। रियासती वज़ीर बराए इम्तनाई व आबकारी सयाहत व सकाफत और आसार कदीमा जुपली कृष्णा राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट की चौथी मंजिल पर वाक़ अपने दफ्तर में रस्मी तौर पर ओहदा संभाल लिया। वैदिक उलमा की पूजा करने के बाद उन्होंने चार्ज संभाला और वज़ीर ने महकमे सयाहत, सकाफत और आसार कदीमा से मुतल्लिक़ फाइलों पर दस्तखत किए। इस मौके पर महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एन श्रीनिवास रेड्डी, मधुसूदन देवरकद्रा, नागर कर्नूल, कोचुकोला, राजेश्वर रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने वजीर को मुबारकबाद दी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, चीफ सेक्रेटरी कल्चर शैलजा रामैया, इम्तनाई और आबकारी कमिश्नर सयाहत और सकाफत के डायरेक्टर नखिला, डायरेक्टर कल्चरल मामिदी हरिकृष्णा व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की अवामी हुकूमत के क़याम के पस मंजर में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से आदिलाबाद में जश्न मनाया गया। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 16 खुर्शीद नगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद रफीक और फयाज अहमद की क़यादत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंजी श्रीनिवास रेड्डी के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया गया और अवामी हुकूमत पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फयाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करके तेलंगाना में परचम बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने के लिए हुकूमत बनाने के 2 दिन के अंदर दी गई 6 जमानतों में से 2 जमानतों पर अमल दरामद कर दिया। ये तब्दीली की एक बड़ी अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत 100 दिनों के अंदर बाकी 4 वादों को पूरा करेगी। लो हंदी अन्ना को डालो, सेंटर में डाल दे रहे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। रियासत में कांग्रेस पार्टी की जो रेवंत रेड्डी की हुकूमत बनी है तो 10 सालों के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और हर कोई खुश है। आज जो पालाभिषेकम किया गया है रेवंत रेड्डी को, कंदी श्रीनिवास रेड्डी को, उसका मकसद ये था कि जो जुबान सोनिया अम्मा के सामने रेवंत रेड्डी ने दिया था 6 गारंटी का, उस पर इमीडिएट अमल हो चुका है 2 गारंटी का। बाकी 4 गारंटी 100 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। आज अवाम बहुत खुश है और उम्मीद रखते कि तरक्की होगी। और हम इस मौके पर यह कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार में BR सरकार ने 10 सालों में जो गलतियां की थी, जो करप्शन का माहौल पैदा करके रखा था, हम ये गुजारिश करते हैं रियासती हुकूमत से कि उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए। जैसा उर्दू भवन है, उर्दू घर शादी खाना है, चांदा शरीफ है, या 17 करोड़ का रिसेंटली जो बजट है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना ज़रूरी है ताकि मुसलमानों का उनका असल हक मिल सके। आप उर्दू भवन NTR चौक देख लीजिए, खुस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। वहाँ पर गरीब आदमी का रस्म शादी का जो फंक्शन मुनक़िद होता था कम से कम पैसों में, आज वो चीज़ से वो लोग महरूम हैं। लिहाजा हम रियासती हुकूमत से कंदी श्रीनिवास रेड्डी अन्ना के थ्रू से ये अपील करते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे एक्शन ले और असर न हो फिर उसकी तामीर करे। जो 17 करोड़ का बजट आया था उसका इस्तेमाल कितना हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, कितना कमीशन खा के हुआ, ये तमाम चीज़ों पर नज़रसानी करते हुए कंसर्न जो कलेक्टर साहब है उनसे गुजारिश है कि वो इंक्वायरी बिठा के एक्शन ले। फिर एक बार आखिर में हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हैं। हारने के बाद भी उन्होंने जुबान दिया था कि मैं हार भी जाऊंगा तो पब्लिक में बीच में रहूंगा, अवाम के काम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, ताकत दे और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। इंशाल्लाह वो अब इस बार नहीं तो आने वाले MLA इलेक्शन में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ है। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजा दरबार में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए ताकि अवामी मसाइल का पता चलाया जा सके और उनको हल किया जा सके। रियासती IT सनत व पार्लिमानी उमूर के वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने प्रजा दरबार पर आए लोगों की दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करेगी। उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक उमायदीन और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ अवामी मसाइल पर मुकम्मल बातचीत के बाद एक मंशूर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत शफाफ और जवाबदार तरीके से काम कर रही। दरख्वास्त दहिंदगान को मशवरा दिया गया है कि वो अपने दरख्वास्त फॉर्म में मसले के साथ पता और फोन नंबर लिखें। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों के मसले को अच्छी तरह जांच कर हल किया जा सकता है। तेलंगाना रियासती पंचायत राज व देही तरक्की के वजीर दाना असरी यानुसोया सीताकान ने पीर 11 तारीख को DSIRD
راجندر نگر میں محکمے کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی اور محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ پنچایتی راج و دیہی ترقی کے محکمے کے پرنسپل سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ، IAS کے ساتھ اسپیشل کمشنر پردیپ کمار شیٹی، IFS انجینئر ان چیف سنجیور راؤ اور دیگر مینیجنگ ڈائریکٹر ودیا ساگر ریڈی نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ سنبھل ضلع کی گنور پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ پولیس نے جعلی کرنسی چھاپنے اور اسے مارکیٹ میں چلانے میں ملوث گروہ کے 7 ارکان کو گرفتار کیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کلدیپ سنگھ گناوت نے بتایا کہ یہ گینگ آگرہ میں بیٹھ کر جعلی کرنسی بناتے تھے اور اسے مختلف جگہوں پر خرچ کرتے تھے۔ فی الحال سبھی کے خلاف FIR درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ آج تھانہ گنور کے انترگت ایک نقلی کرنسی ہائی کوالٹی فیک انڈین کرنسی بنا کر اس کو کھپانے والے ایک گروہ کا آج بھانڈا پھوڑ کیا گیا ہے، جس میں 7 سدسیہ پولیس دوارا گرفتار کیے گئے ہیں، جن کے نام سکھویر، نیرج، راجندر، یوگیندر، سچن، نریندر اور منوج ہیں، اور یہ فیروز آباد، بلند شہر، سنبھل، امروہہ ان جنپدوں کے رہنے والے ہیں۔ اور انہوں نے پوچھ تاچھ میں یہ بتایا کہ یہ ایک کرائے کا کمرہ آگرہ میں کہیں پہ لے کے رہتے ہیں، جہاں پر یہ اس طرح کی کرنسی کو پرنٹ کرتے ہیں کلر پرنٹر کا یوز کر کے، پھر اس کو بنانے کے بعد یہ کھپانے کے لیے آس پاس کی جگہ پہ جاتے ہیں۔ تو یہی سوچنا پر کھپانے کی سوچنا پر پولیس کو ملی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے 263 ہائی کوالٹی فیک کرنسی 500 روپے کے نوٹ برآمد ہوئے ہیں، جن کی قیمت 1,31,500 ہے۔ اس کے اترکت 32,000 روپے 500 کے نوٹ کے جو کہ اصلی ہیں برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت 40 سفید پیپر جو کرنسی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، 9 سفید پیپر جن پہ 200 کے نوٹ پرنٹڈ ہیں 6 کے کالم میں، یہ برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر سسنگت دھاراؤں میں تھانہ گنور میں مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ پورو میں بھی ان کے اوپر 4 مقدمے ابھی تک سنجان میں آئے ہیں فیروز آباد میں، اسی پرکار سے نقلی کرنسی بنانے کے سمبندھ میں، اور ان سب کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس گرفتاری کرنے میں جو ٹیم لگی تھی، جو CO گنور کے نردیشن میں اور رہی تھی سرویلنس ٹیم اور تھانے کی ٹیم، ان کو میری طرف سے 10,000 روپے کا انعام بھی دیا گیا ہے۔ DCCB کے ڈائریکٹر بلوری گووردھن ریڈی نے کہا ہے کہ عادل آباد میں ایئر فورس اسٹیشن کے لیے دفاعی حکام کی طرف سے اجازت دینے کے باوجود سابق رکن اسمبلی جوگرام منا اور اس وقت کے BRS حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ایئر فورس اسٹیشن قائم نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے پیر کے روز ضلع مستقل کے پرجا سیوا بھون میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 14 تاریخ 2013 سے 2014 میں اس وقت کے کلیکٹر نے ایئر فورس اسٹیشن کے لیے تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سروے 3 مہینے کے اندر مکمل کر کے 369 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی۔ اس کے بعد اس میں اضافہ کیا جائے گا اور 1500 ایکڑ اراضی کے حصول کے لیے تجاویز بھیجی جائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی نظر اندازی کی وجہ سے شمالی تلنگانہ میں ترقی نہیں ہو سکی اور 5,000 کروڑ کے فنڈ سے شروع کیا جانے والا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ اگر یہ قائم ہو جاتا تو حلقہ بہت ترقی یافتہ ہوتا اور مقامی لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا اور عادل آباد کو ایک منفرد مقام حاصل ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتخابات کے دوران عادل آباد کو اپنانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسے پورا کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ضلع کی ترقی کی جائے گی۔ عادل آباد کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ایئر فورس اسٹیشن آنے والا تھا، جو 2013 اور 14 میں بابو احمد صاحب نے جو سروے کروا کر 369 ایکرز کو اور بڑھا کر 1500 ایکڑ ایکوائر کرنے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے 1500 ایکڑ ایکوائر کرنے کے لیے زمین کا جب تحصیلدار سے، RDO سے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے پورا 1500 ایکڑ ایکوائر کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا، لیکن حیدرآباد کے اندر جو سکندرآباد کے اندر جو ملٹری کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں پہ بائسن پولو لینڈ جو جنہوں نے KCR صاحب نے سیکریٹریٹ باندھنے کے لیے پوچھا تھا، وہاں پر ریونیو کا ملٹری والوں نے اسے ریجیکٹ کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا بولے تو اپنے قائدینوں سے کہ عادل آباد کے اندر جو 369 ایکرز وہ پوچھے اور ایک 1500 ایکڑ ایکوائر کر کے دینے کے لیے جو بات بول رہے ہیں، اگر وہ بائسن پولو کا لینڈ دیے تو ہم آلٹرنیٹ میں عادل آباد ضلع کو وہ لینڈ ایئر فورس اسٹیشن کے لیے دیں گے۔ آج میں
आदिलाबाद के तरक्की को रोकने का जो काम किया वो केसीआर साहब और जोगू रामन्ना साहब ने किया, क्योंकि आज अगर वो एयरफोर्स स्टेशन यहाँ आता तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पर यहाँ आता। आज वो बोल रहे हैं कि हम एयर स्ट्रिप लाएंगे। एयर स्ट्रिप एक 100 करोड़ से एयर स्ट्रिप आए तो वो यहाँ के आवाम को किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है। अगर एयरफोर्स स्टेशन आया तो यहाँ पे एक मिलिट्री हॉस्पिटल आएगा। एयरफोर्स स्टेशन अगर आया तो यहाँ पर एक मिलिट्री स्कूल आएगा। एयरफोर्स स्टेशन आया तो यहाँ पे अच्छे अच्छे ग्राउंड्स का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों को आने वाले नस्ल मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए उन लोगों को एक बोल तो हौसला अफजाई होगा, ऐसा मैं समझते हुए आज आदिलाबाद को जो एयरफोर्स स्टेशन नया है उसके लिए जिम्मेदार जोगू रामन्ना और केसीआर साहब है, ऐसा मैं कहता हूँ। सीपीआई के कौमी कायदीन डॉक्टर के नारायणा, सैयद अजीज पाशा, चाड़ा वेंकट रेड्डी, सीपीआई के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान एन बाला मल्लेश ने हाल ही में फौत होने वाले सीपीआई केरला के रियासती सेक्रेटरी और कौमी सेक्रेटरी कानम राजेंद्र को खराज अकीदत पेश किया। जनरल सेक्रेटरी ఉన్నప్పుడు ఆయన కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఆయన ఉన్నారు. తర్వాత యూత్ ఫెడరేషన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ, తర్వాత ఏటూసీ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ, తర్వాత మన కేంద్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సెక్రటరీకి వచ్చారు. మొన్న 4th నాడు సమావేశంలో ఆయన లెటర్ రాశారు. రాజా అడ్రస్ చేసి సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్కి నా ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఎన్నో నెల నుంచి నేను రావటం కూడా లేదు, నాకు రిలీఫ్ చేయాలి, రిలీఫ్ చేసి ఆమె దినో విషయంకి స్టేట్ సెక్రటరీగా బాధ్యత కాలేదని ఆయన లెటర్ రాసి పంపించాను. ఇంకా ఏంటంటే ఆయనకి మధ్యలో మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ డాక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి పోయినప్పుడు ఇంటికి పోయి మాట్లాడాను. సో అప్పటి నుంచి ఆయనకి స్వాస్థ్యం బాగలేదు. యాంప్యుటేషన్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పారు, యాంప్యుటేషన్ అయితే కూడా పర్వాలేదు, నేను యాక్టివ్గా పని చేస్తామని. ఇది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. యాంప్యుటేషన్ తర్వాత కూడా ఆయన అందరికీ ప్రకటన ఏం చేశారు, నేను యాక్టివ్గా పని చేస్తాను. కానీ సడన్గా ఈ హార్ట్ అటాక్ వల్ల సో మొత్తం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాదు, మొత్తం లెఫ్ట్ పార్టీకి చాలా నష్టం జరిగింది. అది ఆయన లేనందుకు ఆ వ్యాక్యూమ్ ఫిలప్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది. సో ఈ సమయంలో అందరం కలిసి ఈ గ్యాప్ ఎట్లా ఫిలప్ చేయాలి అది ఆలోచన చేయాలి అని నేను అందరికీ కోరి బ్రీఫ్ ఫ్యామిలీకి మనం ఇక్కడి నుంచి మెసేజ్ పంపించాలని కార్యవర్గ సభ్యులు చాడా వెంకటరెడ్డి గారు హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ నారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందని కోరుతాను. చాలా బాధాకరం. భారతదేశంలోనే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి బలమైనటువంటి స్థానం కేరళ. ఎల్డీఎఫ్ గవర్నమెంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాము. ఎల్డీఎఫ్ గవర్నమెంట్కి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి వెండుదలగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన కారణం రాజేంద్ర. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేరళ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాకుండా జాతీయ సమితి కార్యదర్శి వర్షం కూడా చాలా బ్యాలెన్స్గా ఉంటాడు, చాలా పాపులారిటీ ఉంది. గతంలో 2 మార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు. ఒక విగ్రహంతో కూడిన విగ్రహం. ఆయన ఒక నెలగా ఆరోగ్యం బాగలేదు, కోలుకుంటూ అనుకున్నాము. కానీ సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు. ఆయన ముందస్తు ఆలోచన ఉండేవాడు బిజినెస్. దానికి కారణం ఒకటే, ఆయన 15 రోజుల క్రితం ఒక లెటర్ రాశారు సెంటర్కి. నాకు 3 నెలలు సెలవు కావాలి, ఆరోగ్యం బాగలేదు, కాబట్టి పెనమేశ్వరుని తాత్కాలిక కార్యదర్శిగా పెట్టడం బాగుంటుంది అని రాస్తే సరే మాట్లాడదామని భువనేశ్వర్లో 16 తారీఖు మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అనుకున్నాం. ఈ లోపలే ఆయన లేకుండా ఇక మా ఇద్దరికి మధ్య సాన్నిహిత సంబంధం ఉంది. బాగా ఫ్రెండ్స్ అందరితో మాట్లాడుతున్నాం. పార్టీకి లోటు, గ్రేట్ పర్సన్, లోటు
వ్యక్తిగత నాకు ఉండేవాడు. అయితే ఆయన జీవేలు నుంచి పట్టాయం పోయేంత వరకు 300 కిలోమీటర్లు ఎక్కడ చూసా జనం ఆయన అమ్మాయి ఆయన పౌరుకాయ అంత పాపులాయకుడు ఉండి కన్నా 4 ఉన్నటువంటి అన్ని సంపాదించి అత్యవసరానికి లౌకిక రాష్ట్రం తర్వాత ప్రజలతో కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బీజేపీతో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళు అలాంటి మరణ పట్ల ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సాధించారు. కేరళ రాష్ట్ర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు అప్పటి కాలం రాజేంద్ర గారు అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోవడం వారు నిజంగానే భౌతికంగా మన నుంచి దూరమైన యావత్తు భారతదేశంలోని కమ్యూనిస్ట్ శ్రేణులలో రహస్యల భావాలు కలిగినటువంటి యువకులలో విద్యార్థులలో మేధావులలో కార్మికులలో ఆయన చిరస్థాయిగా నిలబడతారు. ఆయన కేరళ రాష్ట్రానికి ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రధాన నాయకుడే కాకుండా వామపక్ష ఉద్యమ ఐక్యతకు చాలా చేశారు. చాలా లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ ఉండడంలో ఆయన పాత్ర గణనీయంగా ఉంది. ఆయన జాతీయ కార్యదర్శిగా అలాగే కేరళ రాష్ట్ర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యదర్శిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ అనారోగ్యంతో నిర్వహించారు. వారు ఏం లోటు పార్టీకి అలాగే సంఘాలకు అలాగే రాష్ట్రానికి కూడా కేరళ రాష్ట్రానికి మన భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో కూడా లోటు అని చెప్పి భావిస్తూ వారికి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియపరుస్తూ వారి కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియపరుస్తుంది. नारा चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर से मिलकर उनकी यादत की। उन्होंने कहा कि सेहतियाब होने में केसीआर को 6 हफ्ते लगेंगे। केसीआर जल्द सेहतियाब होकर अवामी खिदमात में वापस आ जाएंगे और कहा कि डॉक्टरों ने अच्छा ऑपरेशन किया है, जल्द ही केसीआर मामूल के मुताबिक वापस आ जाएंगे। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज का जायजा हासिल कर लिया है। सुबह 10 बजे वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सिविल सप्लाईज के कमिश्नर के दफ्तर में सीनियर ओहदेदारों के साथ महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। Somebody will be held accountable. అది నేను డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోపల అడిగినా, ఇప్పుడు దాన్ని లిఖిత పూర్వకంగా ఇవ్వమని చెప్పిన దాని మీద ఫర్ వాట్ ఎవర్ లాస్ ఆఫ్ మనీ టు పబ్లిక్ ఎక్స్చెకర్ somebody will be has to be held accountable. అంటే నేను స్పెసిఫిక్గా వైట్ పేపర్ అని చెప్పలేదు, కానీ నాకు యాక్చువల్ ప్రతి ప్రాజెక్టు కొత్త ఆయకట్టు మీద నాకు ఫిగర్స్ ఇవ్వండి. మీరు ఉదాహరణకి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత నామ మాత్రం కొత్త ఆయకట్టు స్టెబిలైజేషన్ ఆయకట్టు పాత ప్రాజెక్టు చూపెడతారు. ఓకే, అదొకటి అడగడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరు ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్కి పవర్ కాస్ట్కి పర్ ఎకర్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది కొద్దిగా మీరు వివరాలు చెప్పడని అడగడం జరిగింది. సిమిలర్లీ నేనేమన్నానంటే
మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. ఇదంతా కొంత కోట్లాది మంది ప్రజల నమ్మకం, వారి కష్టంతో కడుతున్నాం. ఇది ఎక్కడ కూడా రూపాయి కూడా వేస్ట్ కావద్దు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇప్పటివరకు జరుగుతున్న ఫంక్షన్ మంచిది కాదు అని చెప్పండి తుమ్మడిహట్టి దగ్గర మా మేనిఫెస్టోలో. ఓకే, వీఆర్ కమిటెడ్ టు అవర్ మేనిఫెస్టో. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ఎగువ ప్రాంతాలైన ఆదిలాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల జిల్లాలకు నీరు అందిస్తాం. దిస్ అవర్ కమిట్మెంట్ ఇన్ అవర్ మేనిఫెస్టో. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ దిస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్. చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ క్యాబినెట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్. నేను డెఫినెట్గా ఈ విషయం క్యాబినెట్ ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకొచ్చి విల్ టేక్ ఏ రైట్ డెసిషన్. స్పెసిఫిక్గా సొరంగం పనులపైనే నేను ఈరోజు స్పెసిఫిక్గా అడగడం జరిగింది. మీరు ఉంటే బాగుండేది. వాళ్ళకి ఆ జయప్రకాష్ అనే కంపెనీకి కొంత వాళ్ళ క్లెయిమ్స్కి ఫండ్స్ ఇవ్వనందుకు ఆ ప్రాజెక్టు పనులు ఆల్మోస్ట్ పూర్తిగా ఆగిపోయిందని చెప్పి కన్సర్న్ సిఈ చెప్పారు. నేను వెంటనే मजलिस के 9 मुंतखब एमएलए और मजलिसी एमएलसी ने एतमाद ऑफिस दारुसलाम हैदराबाद में चीफ एडिटर एतमाद रोजनामा उर्दू अखबार बुरहान उद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मेलावरम के एमएलए वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने बताया कि इब्राहिमपट्टनम मंडल के 19 सोसाइटियों में 793.27 एकड़ अराजी के 1209 मुस्तफीदीन को 1209 फायदामंदों को टाइटल डेड दिया गया है। एमएलए वसुंता कृष्ण प्रसाद और विजयवाड़ा के सब कलेक्टर अथिर सिंह ने इब्राहिमपट्टनम में तहसीलदार दफ्तर के पास मुनक़दा एक बहुत बड़ी अवामी मीटिंग में अराजी के इस्तेफादा कुनिंदगान को उन्वानात की तकसीम में हिस्सा लिया। मुस्तहिक़ीन को दस्तावेजात दी गई है। रियासत के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सुमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल में बीआरएस सरबराह केसीआर से मुलाकात की और उनकी यादत की और जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। वजीर सितक्का ने महकमे कबायली बहबूद का जायजा हासिल कर लिया और कहा कि फरवरी 2024 में मुनक़िद होने वाले मेलारम मेले का शानदार इनेकाद किया जाए और अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की जाए। वज़रा ने हैदराबाद में महकमे कबायली बहबूद के दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया और इस सिलसिले में अहकाम दिए। सफाई सुथराई, सड़कें, बिजली, पीने के पानी की दस्तयाबी, नहाने के इंतजाम, अकीदतमंदों की रिहाइश वगैरह पर मुतल्लिका ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया गया और मुनासिब अहकाम दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे कबल कोया कबायली मेले का इज्तिमा जो मेले से 2 महीने कबल मुनक़िद होता है, इस बार मेले के दौरान मुनक़िद होता हुआ दिखाई जाए और ताकि अकीदतमंदों को कबीले की सकाफती शान शौकत से आगाही हासिल हो। शहर हैदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई करने वाली कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के फेज 3 के कोदंडापुर पंपिंग स्टेशन पर 2375 मिलीमीटर डाईएमएस पंपिंग मेन हेडर पाइपलाइन में बड़े पैमाने पर रसाव हुआ है। इस रसाव को रोकने के लिए मरम्मत का काम किया जा रहा, इसलिए ये मरम्मती काम बुध की सुबह 5 बजे से अगले दिन बरोज जुमेरात सुबह 5 बजे तक किया जाएगा। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान आबी ज़खायर की हदूद में आने वाले इलाकों में पानी की फराहमी में खलल रहेगा। जी निरंजन टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक प्रेस मीट गांधी भवन में मुनक़िद हुई। जी निरंजन ने कहा कि रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी के कांग्रेस पर तनकीद करने वाले तबसरों से ये शक पैदा होता है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा था कि लोग कांग्रेस को इख्तियार में लाने के बाद सर पकड़ रहे हैं। निरंजन ने कहा कि पिछले 3 सालों से मोदी समेत बीजेपी का हर लीडर इख्तियार में आने का दावा कर रहा, लेकिन तेलंगाना के अवाम ने उन्हें सिंगल डिजिट तक महदूद कर दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।